জায়গায় বায়াত হয়েছে, আমি কি এখানে বায়াত হতে পারবো কিনা? 100% পারবেন। আপনি 50 জায়গায় বায়াত হয় না করতে কি? আপনি 50 জায়গায় বায়াত না করে নেই। একটা মানুষের জীবনে শিক্ষক একজনের জায়গায় তিনজন থাকতেই পারে, নাকি বলেন? কথা কি বোঝাই পারছি? একজনের জায়গায় তিনজন শিক্ষক থাকতেই পারে। এজন্য যদি সবাই গায়ে গায়ে ডান হাতটা ধরেন, আর যদি মনে করেন যে বায়াত হবে না, তাহলে আপনি গুনার জন্য অন্তত আল্লাহর কাছে তওবা করেন যে আল্লাহ মসজিদে বসছি, এই সব মানুষের সাথে একসাথে বসছি, আল্লাহ গুনার জন্য তওবা করেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौबा किया मैं सबूरे बातों से और सबूरे कामों से और बैत किया मैं ऊपर हाथ अलहाज हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मंजूरुल इस्लाम सिद्दीकी खलीफा अलहाज हजरत मौलाना मोहम्मद अजहरुल इस्लाम सिद्दीकी साहिब के आए मेरे मौला इस तौबा और इस बया कबूल फरमा और जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे हशर। अल्हम्दुलिल्लाह।